في عهد حكومة المرحوم عبد الله إبراهيم. هنا كنسميو هذه الحكومة الوطنية تقريبا من جينا نقولوا هي الوحيدة اللي مرت عبر تاريخ المغرب عبر مباشرة بعد الاستقلال. هنا المغاربة فطنوا أنهم يجب الانسلاخ عن المستعمر والانسلاخ عن التبعية الطاقية والاقتصادية للدول المستعمرة. هنا جات بناء شركة لاسامير. كما كتشوفوا هذه هي شركة سامير حاليا المدخل ديالها، وكذلك هنا من بعد موقع التحديث ديالها. هنا محمد الخامس الى جانب المرحوم محمد الخامس الى جانب المرحوم الحسن الثاني في اللبنات الاولى من اجل بناء شركة لاسامير. هنا هادو هما الخسائر الجسيمة المترتبة عن توقف اللي كتلخص عن توقف الانتاج بالمحمدية. كما كتشوفوا بانه كاين تراجع فظيع في مخزون المواد البتروليه، كاين ارتفاع الاسعار، كاين تعميق العجز التجاري، كاين كذلك فقدان ما يزيد عن 3000 منصب شغل للعمال المناوله واحتمال تصريح ما يقابل 900 اجير. Comme vous savez, depuis l'annonce de la liquidation judiciaire au mois de mars 2016, nous étions environ 950 salariés. Depuis, juste après l'annonce de la liquidation, les agents Samir ont connu une diminution gigantesque dans leur salaire. Et ça, nous l'avons accepté malgré nous, et ce pour l'intérêt général du pays. Et nous avons milité nous avons milité aux dépens des autres composants du pays. Aujourd'hui, nous sommes 500 salariés. Il y avait des gens qui ont connu leur départ naturel, ça veut dire c'est biologique, atteignant l'âge de la retraite. D'autres qui ont trouvé recours dans d'autres sociétés. Et malheureusement, aujourd'hui, nous souffrons beaucoup car nos salaires ont diminué presque de 40%. En plus, nos retraités ont connu, c'est encore pire, ils ont connu une diminution dans leur pension allant jusqu'à 3000 dirhams. Mais cela n'empêche pas que nous allons continuer à militer pour l'intérêt du pays et du peuple marocain. Les retraités, maintenant, ils représentent presque les 50%, disons 400 personnes. Et c'est pour cela que nous exigeons la résolution ou trouver une solution pour ces retraités qui, comme vous savez, l'état actuel du pays a connu des augmentations dans tous les secteurs et qui sont maintenant incapables de gérer leur vie comme il le fallait, sachant qu'ils ont tout donné pendant des décennies. Quand on dit retraité, on dit 30 ans, 34 ans de travail au sein d'une raffinerie, c'est pas facile. Le travail dans une raffinerie, c'est un travail à risque. Et ils ont participé au développement et au renouvellement de l'industrie du raffinage au Maroc. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas eu ce qu'ils peuvent espérer en donnant leur vie, leur santé au profit de leur pays. محمديه وخارج المحمديه تدوزوا ستاجات يدوزوا لي ستاج لحقاش ملي كتقول صناعه التكرير فهي صناعات معقده انها يمكن لها كتشمل جميع التكنولوجيات اللي يمكن انه طالب يتلقاها في المدارس التقنيه او التكنولوجيه لحقاش حنا كنتعاملوا بلي بريسيون كنتعاملوا بلي لي زوتي هو تكنولوجي دونك كل ما يحتاجه هذاك الطالب في الحياه ديالو اللي غادي تكون مهنيه فهو موجود في شركه لاسامير لحقاش هي كتريتي لي ليكيد لي غاز اي لي سوليد صافي دير جميع لي بروسيسوس اللي يمكن يطيحوا لنا على البال في الصناعات اللي كاينه كلهم راهم كاينين في صناعه التكرير
دابا الا مشيتي دابا مثلا الصناعه ديال توليد الكهرباء، حنا راه عندنا صناعه توليد الكهرباء. مشيتي مثلا الصناعات ديال البتروكيماويه، حنا عندنا واحد الوحده تا هي كدير البتروكيماويات. اذا جميع الصناعات هي مجتمعه ومتكامله في صناعه التكرير، لانه في حد ذاته النفط الخام فهو عنصر معقد كيتسمى كومبلكس. باقي الان حنا كنخرجوا منه مواد وباقيين ديال البروسيسوس مازال كيتجددوا باش كنحاولوا نستافدوا منه من الغاز الى الاسفلت. Moi, je suis un technicien qualifié au laboratoire. J'ai 29 ans d'expérience au sein de la société Sabir. Nous avons connu tous les processus modernes qu'on a dans d'autres pays développés. C'était un laboratoire certifié et même on était sur le point d'être accrédité. Mais malheureusement, cette décision qui est tombée nous a affectés. Et pourtant, sans vous cacher, nous avons des techniciens capables de donner une valeur ajoutée au profit de la connaissance. Dans ce sens, je vous parle au niveau d'analyse au laboratoire et que nous avions les meilleures technologies et que nous les avons encore. Tout ce qui nous manque, c'est une volonté politique qui peut raviver cette flamme qui était toujours apparente depuis l'entrée de la ville de Mohammedia.